السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی چونکا دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب ایک انسان سوچنا چھوڑ دیتا ہے؟ یہ سوال ہی اتنا گہرا ہے اور اس کا جواب پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے ایک جملے میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نہیں سوچتا تو زندگی اس کی طرف سے سوچتی ہے، اور زندگی کبھی اس کے حق میں نہیں سوچتی۔ بالکل۔ اور یہی وہ جملہ ہے جو آج ہماری پوری گفتگو کا آپ سمجھیں کہ محور بنے گا۔ آج ہمارے پاس ڈاکٹر بروہی کا فلسفے پر ایک ایسا متن ہے جو اسے کسی خشک مضمون کے طور پر نہیں بلکہ ایک آئینے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اصل میں ہیں کون۔ جی، ہم لاشعوری طور پر کن چیزوں سے ڈرتے ہیں اور ہمارے اندر کیا بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو آئیے اس فکر انگیز موضوع کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ اس متن کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے فیصلے سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے نا، وہ آخرکار اپنے ہی فیصلوں اور حالات کا ایک طرح سے قیدی بن جاتا ہے۔ یہ گفتگو دراصل شعوری طور پر زندگی گزارنے کے فن کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ تو چلیں یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ متن میں فلسفے کو کتابی باتوں کا مجموعہ نہیں کہا گیا، بلکہ اسے شعوری زندگی کا فن قرار دیا گیا ہے۔ جی۔ اب یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ افلاطون نے کیا کہا یا کانٹ نے کیا لکھا، بلکہ یہ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم بنانے جیسا ہے۔ اچھا۔ متن کے مطابق یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی ہمیں کسی مشکل موڑ پر لا کر غلط فیصلوں پر مجبور کرے، اس سے پہلے ہی ہم خود سے صحیح سوالات پوچھنا شروع کر دیں۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ دنیا میں چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، بلکہ یہ سمجھاتا ہے کہ وہ کیوں ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ ہمیں واقعات کے پیچھے چھپے محرکات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ متن میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی، سوچ کا ڈھانچہ، یعنی تھنکنگ فریم ورک۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس پوری تصور کی بنیاد ہے۔ سوچ کا ڈھانچہ ایک ذہنی فریم ورک ہے، جیسے کسی عمارت کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا، جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ڈھانچہ ہمیں زندگی کے 4 سب سے بڑے سوالات کے جواب تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پہلا، حقیقت کیا ہے، یعنی کیا چیز واقعی وجود رکھتی ہے اور کیا وہم ہے۔ دوسرا، کیا چیز اہم ہے، یہ ہماری اقدار طے کرتا ہے۔ اور تیسرا، اخلاقیات سے متعلق ہوگا۔ جی بالکل۔ تیسرا، اخلاقی طور پر کیا صحیح ہے، یعنی خیر اور شر کا پیمانہ۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم، کون سا راستہ ہمیں ایک بامانی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ذہنی کتب نما ہے جو ہمیں زندگی کے سفر میں بھٹکنے سے بچاتا ہے، ایک سمت دکھاتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ روزمرہ کے بکھرے ہوئے تجربات اور منطق کے درمیان ایک پل بناتا ہے۔ یہ زندگی کی افراتفری اور الجھن کو ایک منظم، ایک قابل فہم تصویر میں بدل دیتا ہے۔ اگر یہ ذہنی ڈھانچہ اتنا ہی ضروری ہے تو پھر اصلی مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بروہی کے مطابق زیادہ تر لوگ اس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سوچ سمجھ کر عمل نہیں کرتے، بلکہ حالات پر صرف رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہی تو المیہ ہے۔ متن میں اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی گئی ہے، ادھاری رائے۔ ادھاری رائے؟ جی، یہ وہ خیالات اور نظریات ہیں جو ہمارے اپنے نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے اپنے معاشرے، خاندان، اساتذہ یا میڈیا سے ادھار لیے ہوتے ہیں۔ ہم ان خیالات کو بغیر پرکھے، بغیر تنقیدی جائزے کے ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے اپنے ہوں۔ یہ ذہنی دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ یہ ادھاری رائے والی بات سن کر تو مجھے اپنے کئی خیالات پر شک ہونے لگا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میرے کتنے عقائد واقعی میرے اپنے ہیں اور کتنے میں نے صرف اپنے ماحول سے اپنا لیے ہیں۔ یہ تو کافی بے چین کر دینے والا خیال ہے۔ اس ادھاری سوچ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کا پہلا اور سب سے خطرناک نتیجہ نکلتا ہے اخلاقی انتشار کی شکل میں۔ اچھا۔ جب زندگی کسی شخص کو ایسے اخلاقی دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے نا، جہاں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہو، تو جس کے پاس اپنا سوچا سمجھا فلسفہ نہیں ہوتا، وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس بنیاد پر فیصلہ کرے۔ بالکل، وہ تذبذب اور الجھن کا شکار ہو کر یا تو غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے یا پھر فیصلہ ہی نہیں کر پاتا۔ یہ اخلاقی انتشار والی بات تو بہت خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان زندگی کے اہم ترین موڑوں پر بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیا اسی سوچ کی کمی کا اثر ہمارے روزمرہ کے مقاصد پر بھی پڑتا ہے؟
मतन में जिसे मकसद से अंधापन कहा गया है वो क्या है? वो उसी का दूसरा नतीजा है। जब सोच की बुनियाद ही उधार ली हुई हो तो हमारे अमल भी बेमकसद हो जाते हैं। लोग यूनिवर्सिटियां ज्वाइन करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन उनसे पूछें कि इस तालीम का मकसद क्या है तो वाज़ेह जवाब नहीं होता। वो समाजी रसूमात पर लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन उनके पीछे की हिकमत और फलसफे को नहीं समझते। बिल्कुल, उनकी जिंदगी एक ऐसी कश्ती की तरह होती है जो समंदर में तो है लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं। ये तशखीस तो काफी गहरी है, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अगर ये मसला इतना बड़ा और वाज़ेह है तो आम तौर पर लोग इसे नजरअंदाज क्यों करते हैं? वो इसे पहचानते क्यों नहीं? इसकी वजूहात इतनी ही गहरी हैं जितना खुद ये मसला। मतन में इसकी 4 बड़ी वजूहात बताई गई हैं। सबसे पहली और सबसे आम वजह है जहालत की आसानी। जहालत की आसानी? जी, सच तो ये है कि सोचना एक मुश्किल और मेहनत तलब काम है। उसके लिए ईमानदारी, हिम्मत, खुद एहतसाबी, इन सब की ज़रूरत होती है। इसके बरक्स लाइल्मी में, कुछ ना सोचने में एक अजीब सा सुकून और आसानी महसूस होती है। यानी बगैर सोचे समझे भीड़ के साथ चलते रहना ज़हनी तौर पर कम थकाने वाला काम है। बिल्कुल। दूसरी वजह इससे भी ज़्यादा ताकतवर है और वो है समाजी दबाव। हमारा माशरा, हमारे इदारे और अक्सर हमारे ख़ानदान भी गहरी सोच और सवाल उठाने की हौसला शिकनी करते हैं। बस मान लो, सवाल मत पूछो, ये बहुत सी जगहों का एक गैर एलानिया कानून होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो शख्स मरवजा रिवायात या अकायद पर सवाल उठाता है ना, उसे बागी, फितनेबाज या मसला पैदा करने वाला समझा जाता है। इस दबाव की वजह से अक्सर लोग खामोश रहने और अक्सरियत की पैरवी करने में ही अपनी आफियत समझते हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है कि लोग जानबूझकर सोचने से बचते हैं। जहालत की आसानी और समाजी दबाव तो समझ में आता है, लेकिन मतन में एक और वजह बताई गई है जो ज्यादा जाती और गहरी लगती है। खुद को जानने का खौफ। ये क्या है? ये ऐसा है जैसे कोई जानबूझकर आईने में ना देखना चाहे, क्योंकि फलसफा एक बेरहम आईने की तरह काम करता है। अच्छा। गैर फिल्टर शुदा चेहरा देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और ज्यादातर लोग इसका सामना करने से डरते हैं। और चौथी वजह जज्बाती तासुब बताई गई है। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये शायद सबसे बड़ी वजह लगती है। बिल्कुल, ये आज के दौर का सबसे बड़ा ज़हनी बहरान है। लोग अपने एहसासात को हकायक का दर्जा दे देते हैं। अगर कोई बात सुनकर उन्हें गुस्सा आए या बुरा महसूस हो तो वो उसे गलत करार दे देते हैं। और अगर कोई बात उन्हें अच्छी लगे तो उसे सच मान लेते हैं, चाहे इसके पीछे कोई दलील या सबूत ना हो। जी, जबकि फलसफा इसके बिल्कुल बरक्स मुतालबा करता है। वो कहता है कि सच्चाई का मेयार आपके एहसासात नहीं बल्कि ठोस मंतिक और अक्ली दलाइल होने चाहिए। तो अगर कोई ये जानना चाहे कि उसकी जिंदगी में इस फलसफियाना सोच की कमी है या नहीं, तो उसकी क्या निशानियां हैं? मतन में उसके लिए कुछ बहुत अमली पैमाने बताए गए हैं। जी, और ये उस मतन का सबसे मुफीद हिस्सा है क्योंकि ये मसले को जाती सतह पर लाता है। पहली निशानी ये है, अपनी पहली सोच का जायजा लें। जब आप कोई खबर सुनती हैं या कोई वाकया देखती हैं तो आपका पहला रद्द अमल क्या होता है? क्या वो फौरी गुस्सा, खौफ या अंधी हिमायत जैसा शदीद जज्बाती रद्द अमल होता है? या आप एक लम्हे के लिए रुककर सोचते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या हो सकती है? अगर पहला रद्द अमल हमेशा जज्बाती होता है तो ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि सोच पर जज्बात हावी हैं। दूसरा तरीका भी बहुत ताकतवर है। अपनी यकीन का माखज़ देखें, यानी खुद से ये पूछना कि ये जो मेरी राय है ये मैंने खुद बनाई है या कहीं से उधार ली है। ये सवाल तो इंसान को हिलाकर रख देता है। बिल्कुल, खुद से पूछें, क्या मैंने इस मौजू पर खुद तहकीक की? क्या मैंने इसके हक में और खिलाफ दोनों तरह के दलाइल को परखा, या मैंने इसे सिर्फ इसलिए मान लिया क्योंकि मेरे वालिदैन, असातिज़ा या मेरे पसंदीदा लीडर ऐसा कहते हैं? ये एक सवाल ही आपको बता देगा कि आप ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं या गुलाम। ये जानना कि हमारी राय अपनी है या नहीं, ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या मतन में इस गहराई तक जाने का कोई तरीका बताया गया है? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही अमली तकनीक है। इसे 3 बार क्यों पूछने का उसूल कहा जा सकता है। फर्ज करें आप कहते हैं फलां सियासी जमात बुरी है। आप खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं?
जवाब आएगा क्योंकि वो करप्ट हैं। अब फिर पूछें, मैं ये क्यों मानता हूं कि वो करप्ट हैं? जवाब शायद ये हो कि क्योंकि मीडिया में ऐसा सुना है और सब लोग यही कहते हैं। अब तीसरी बार पूछें। आखिरी तरीका, जो शायद सबसे ज्यादा गैर आरामदेह है, वो है अपने तजादात तलाश करें। जी, क्योंकि ये बराह रास्त हमारे अमल से मुताल्लिक है। जब आप खुद को वही काम करते हुए पाएं जिस पर आप दूसरों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो समझ जाएं कि आपकी सोच में फलसफा मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर दूसरों को बदउनवानी पर बुरा भला कहे, लेकिन खुद मौका मिलने पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे, या दफ्तर से छोटी मोटी चीज घर ले आए, ये एक वाज़ेह तज़ाद है। ये जाहिर करता है कि उसके अखलाकी उसूल सोचे समझे नहीं बल्कि सिर्फ दिखावे के हैं। ये तशखीस काफी कड़ी है लेकिन बहुत हकीकी लगती है। तो अब आते हैं हल की तरफ। अगर कोई इन निशानियों को अपने अंदर पहचान ले तो इस मसले से कैसे निकला जाए? सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? डालना इसके लिए घंटों मुराकबे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 15 मिनट दिन के इख्तिताम पर खामोशी से बैठकर खुद से पूछें, आज मैंने जो फैसले किए वो क्यों किए? मेरे गुस्से, खुशी या परेशानी के पीछे क्या सोच थी? ये छोटी सी मश्क आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सोचने के गैर फाल पट्टों को मुतहर्रिक कर देती है। दूसरा हल फलसफियाना मुताला बताया गया है। मतन में अल-गज़ाली, इब्न सीना, इब्न रुश्द से लेकर कांट, नीत्शे और इकबाल तक के नाम लिए गए हैं। लेकिन इन सब को पढ़ना तो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। यहाँ मकसद इन सब का माहिर बनना नहीं है। मकसद ये है कि ऐसे मुफक्करीन को पढ़ा जाए जो आपके आरामदेह ख्यालात को चैलेंज करें। इनको पढ़कर ये समझने की कोशिश करें कि अजीम ज़हनों ने जिंदगी के बड़े सवालात पर कैसे सोचा है। उनके सोचने के अंदाज को अपनाने की कोशिश करें। इसके साथ ज़हीन लोगों से मुकालमा भी उतना ही ज़रूरी है। जी, ऐसी महफिलों में बैठें जहां आपके ख्यालात को चैलेंज किया जाए, जहां आपको अपनी राय का दिफा दलील से करना पड़े। ख्यालात जब दूसरे ख्यालात से टकराते हैं तभी कुंदन बनते हैं। और एक नुक्ता जिस पर बार बार जोर दिया गया है, जज्बात को फैसले से अलग करें। जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। एहसासात और जज्बात बहुत अहम इशारे होते हैं। वो हमें बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है या सब ठीक है, लेकिन वो खुद हतमी फैसले नहीं होते। उन्हें आप मौसम का हाल समझ सकती हैं, लेकिन जहाज का कप्तान नहीं। क्या खूब कहा आपने। फलसफा हमें सिखाता है कि इन जज्बाती इशारों को कैसे समझा जाए और उन्हें एक मुनज़्ज़म अक़ली तज्ज़िये में कैसे तब्दील किया जाए। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ निकालें तो सबसे अहम नताइज क्या हैं जो सुनने वालों को अपने साथ लेकर जाने चाहिए? पहला और सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि बगैर जांचे जिंदगी गुजारना खतरनाक है। जिन लोगों के पास सोच का कोई मजबूत फलसफियाना ढांचा नहीं होता ना, उन्हें सियासी, समाजी और तिजारती तौर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। इनके जज्बात को भड़काकर, उनके तासुबात को हवा देकर इनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। जी, वो नादानिस्तगी में दूसरों के एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं। यानी सोच एक तरह की ज़हनी खुद मुख्तारी है। मुतन में एक जगह कहा गया है, सोच ताकत बन जाती है। बिल्कुल, ज़हनी वजाहत आपको हर किस्म के जज्बाती और फिक्री इस्तेहसाल से बचाती है। जब आप जानते हैं कि आप क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं, तो कोई आपको आसानी से गुमराह नहीं कर सकता। और तीसरा अहम नुक्ता, तीसरा ये कि फलसफा जिंदगी को काबिल फहम बनाता है। जब आप वजह और असर के उसूल को समझने लगते हैं तो जिंदगी में अचानक पेश आने वाले वाकयात से पैदा होने वाली हैरत और बेचैनी कम हो जाती है। डॉक्टर ब्रोही इस बहस को सिर्फ इनफरादी सतह तक महदूद नहीं रखते, बल्कि वो इसे कौमी और तहजीबी सतह पर ले जाते हैं। और इनका ये तज्जिया बहुत गहरा है और शायद आज के दौर के लिए सबसे ज्यादा मुतालिका है। जी, वो एक बहुत ही सख्त बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तहजीबें बैरूनी दुश्मनों से इतनी जल्दी तबाह नहीं होती जितनी जल्दी अपनी सोचने की सलाहियत खो देने की वजह से अंदर से खोखली होकर तबाह होती हैं। जब एक कौम मजमूई तौर पर सोचना छोड़ देती है और सिर्फ रद्द अमल पर जिंदा रहती है तो उसका ज़वाल यकीनी हो जाता है। बिल्कुल, और उन्होंने इसकी कुछ बहुत ठोस मिसालें भी दी हैं। जैसे जब तलबा गौर फिक्र की बजाय सिर्फ रट्टे पर तवज्जो देते हैं तो तालीम अपनी रूह खो देती है और सिर्फ डिग्रियों की तकसीम का एक कारखाना बन जाती है। और जब लीडर
گہری سوچ اور اخلاقی اصولوں یعنی فلسفے کے بغیر فیصلے کرتے ہیں تو حکمرانی افراتفری کا شکار ہو جاتی ہے۔ فیصلے منطق کی بجائے وقتی جذبات یا ذاتی مفادات کی بنیاد پر ہونے لگتے ہیں۔ اور ان کی آخری بات جو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب عقائد میں دلیل نہ ہو تو مذہب رسم، معاشرہ ریوڑ اور سیاست دھوکہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بھاری جملہ ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا مشاہدہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عقائد کی بنیاد اندھی تقلید پر ہو، دلیل پر نہیں، تو مذہب صرف بیرو رسومات کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ جب لوگ سوچے سمجھے بغیر ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں تو معاشرہ باشعور انسانوں کا مجموعہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ریوڑ کا منظر پیش کرتا ہے جسے کوئی بھی چرواہا ہانگ کر کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں سیاست کا مقصد عوامی خدمت نہیں رہتا، بلکہ صرف عوام کو دھوکہ دینا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا رہ جاتا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر بروہی ایک بہت اہم بات کہہ کر اس بحث کو سمیٹتے ہیں۔ فلسفہ کوئی عیاشی نہیں، یہ دانشمندانہ زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف پروفیسروں یا دانشوروں کے لیے مخصوص ہو، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے جو ایک بامانی اور آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ان کا پیغام بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ خود سوچیں اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے، کیونکہ جب زندگی اپنے دکھوں اور حادثات سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ سبق بہت تکلیف دہ اور مہنگا ہوتا ہے۔ تو فلسفہ ہمیں آسان جوابات کا وعدہ نہیں کرتا، ہرگز نہیں، لیکن یہ ذہنی وضاحت، وقار اور دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے آزادی کا وعدہ ضرور کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کریں۔ اگر آپ کی زندگی کے تمام فیصلوں کی ایک کتاب لکھی جائے تو اس کتاب کا مصنف کون ہوگا؟ آپ خود یا کوئی اور؟